साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप तमाम साथियों का खैर मक़दम वेलकम और इस्तक़बाल करता हूँ अपने ही चैनल MA रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, फिर आपके मैं दरमियान में ग्रामर का क्लास लेकर आ गया हूँ और आज ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले सबक में पढ़े थे हम लोग के हर्फ की किस्म पढ़े थे कि अलिफ की 2 किस्में हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। 2 किस्में पढ़े थे, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आज। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे बान, शान। ठीक है। उसके बाद नून की हम लोग 2 किस्में पढ़े थे, नून ज़ाहिरा और नून गुन्ना। नून ज़ाहिर वो नून है जो साफ साफ पढ़ी जाती है, जैसे आन, बान, शान, कान। और नून गुन्ना वो नून है जो जिसकी आवाज़ नाक में जाती है, जैसे कहाँ, यहाँ, वहाँ। फिर उसके बाद पढ़े थे वाव की 3 किस्म पढ़े थे, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ किसे कहते हैं? वाव मारूफ वो वाव है जिससे पहले पेश होता है और उसे खींच कर पढ़ते हैं, जैसे शोर, तोर, समझे। और वाव मजहूल वो वाव है जिसे खींच कर नहीं पढ़ते, जैसे रोज़, मोड़। ठीक है। वाव मादूला वो वाव है जो खींच कर क्या है, जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। जैसे दरख्वास्त लिखा जाता है, दरख्वास्त पढ़ा जाता है, दरख्वास्त। उसके बाद हा की कितनी किस्में पढ़े थे, या की कितनी किस्में पढ़े थे? या की भी 2 किस्म पढ़े थे। हा की पहले किस्म पढ़े थे। हा की 2 किस्में हैं, हाय मारूफ, हाय मजहूल। हाय मारूफ वो हा है जो तलफ़ुज़ में इस्तेमाल होता है, जैसे जो लिखने में इस्तेमाल होता है और बोलने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे शाह। और हाय मजहूल वो हा है जो तलफ़ुज़ में इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे और उससे पहले क्या होता है? ज़बर होता है, जैसे ख़जाना, ज़माना। और या की 2 किस्में हैं, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ किसे कहते हैं? या मारूफ वो या है जो खींच कर पढ़ा जाए, जैसे अमीर, गरीब। और या मजहूल वो या है जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। यह आपका थोड़ा सा रिवीजन रहा। फिर आप को पढ़ा रहे हैं लफ्ज़ और जुमला का बयान। किसका बयान पढ़ा रहे हैं? लफ्ज़ और जुमला का बयान पढ़ा रहे हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में? लफ्ज़ किसे कहते हैं? पहले ये समझिए कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ कहते हैं इंसान के मुंह से जो भी चीज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लफ्ज़ कहते हैं। हम कोई चीज़ भी बोलेंगे, जैसे कलम, कापी, आम, केला, सेब, किताब। ये जो इंसान के मुंह से जो चीज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक है मौजू और एक है मुहम्मल। ठीक है। मौजू को कलमा भी कहते हैं और मानादार भी कहते हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मौजू, कलिमा, मानादार। ठीक है। और दूसरी किस्म क्या? मुहम्मल। मुहम्मल को गैर मानादार भी कहते हैं। ठीक है। अब मौजू बता रहे हैं, मौजू किसे कहते हैं? तो मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हो। मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो, जिसका कोई वर्ड हो, जिसका कोई मीनिंग हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कलमा भी कहते हैं। मौजू को क्या कहते हैं? कलिमा भी कहते हैं। जैसे कलम, किताब, कापी, दरख्त वगैरह। जैसे कलम और कापी, किताब वगैरह बोलेंगे तो इसका कुछ ना कुछ माना समझ में आएगा। तो मौजू किसे कहेंगे? मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ ना कुछ माना हो, जिसके कुछ ना कुछ क्या हो? माना हो, उसे कलिमा भी कहते हैं। जैसे कलम, किताब, कापी। मुहम्मल किसे कहते हैं? मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ ना माना हो, जिसके कुछ मानी ना हो, यानी मुहम्मल का कुछ नहीं माना होता है, जैसे वलम, वापी, विताब। जैसे हम बोलेंगे किताब जुमले में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब वगैरह। जैसे हम कोई सेंटेंस, कोई जुमला बनाते हैं, जैसे बोलते हैं कलम, वलम लेकर आओ। तो कलम समझ में आ रही है, कलम हम लेकर आते हैं। वलम कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं है, तो इसको नहीं लेकर आएंगे, तो कलम क्या हो जाएगा? मौजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौजू। इसको कलमा भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कलिमा बोलेंगे। वलम मुहम्मल हो जाएगा, मुहम्मल की जिसका कोई माना ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताते हैं जुमला का बयान। ठीक है। जुमला कहते हैं वाक्य को। जुमला कहते हैं किसको? वाक्य को, सेंटेंस को। ठीक है। जुमला किसे कहते हैं? जुमला 2 या 2 से ज़्यादा या ज़ायद अल्फाज के मजमूए को, अल्फाज के जैसे
قلم، قلم یہ ایک الفاظ ہوا، ٹھیک ہے، قلم میرے پاس ہے، تو قلم میرے پاس ہے یہ 3 جملہ ہو گیا. کیا ہوا کہ قلم میرے پاس ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جس سے بات کیا ہو جائے، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو 2 یا 2 سے زیادہ اس 3 الفاظ کا مجموعہ ہو گیا. قلم میرے پاس ہے، یہ الگ الگ الفاظ ہوا، جب ملا تو مجموعہ بن گیا، تو اسے کیا کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو اور جس سے اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے اسے جملہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج گرمی بہت ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ آج گرمی بہت ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو اسے جملہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. جملہ کی 2 قسمیں، جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں، سوری جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. جملہ کی کتنی قسمیں، 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے مثبت جملہ، دوسرا ہے منفی جملہ، تیسرا ہے سوالیہ جملہ. جملہ کی 3 قسم، مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ. مثبت جملہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. مثبت کے اندر اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں، مثبت جملہ کہتے ہیں. اور منفی جملہ کسے کہتے ہیں، منفی جملہ وہ جملہ ہے اس میں کسی کام کا کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو. جیسے مثبت کی مثال لے لیجئے، احمد نے خط لکھا، تو خط لکھنے کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے. اور منفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے. جیسے فاطمہ نے پھول توڑا، تو فاطمہ کے پھول نہ توڑنے کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوالیہ جملہ. سوالیہ جملہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. جیسے کیا یہ تمہارا قلم ہے، کیا یہ تمہارا قلم ہے. تو پھر دوستو مختصر طور پر سمجھ لیجئے ایک دم شارٹ کٹ میں، لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ اور ورڈ اور شبد کسے کہتے ہیں، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور معنی دار بھی کہتے ہیں. محمل کو کیا نام ہے، غیر معنی دار بھی کہتے ہیں. موضوع کسے کہتے ہیں یا کلمہ کسے کہتے ہیں، موضوع ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، جیسے قلم، کتاب، کاپی. محمل کسے کہتے ہیں، محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ولم، وتاب، ووٹی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جملہ بتا رہے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں. جملہ کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آج گرمی بہت تھی. جملہ کی 3 قسمیں بتائیں. جملہ کی کتنی قسم بتائیں، 3 قسم بتائے ہیں. ٹھیک ہے. مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ. مثبت جملہ کسے کہتے ہیں، مثبت جملہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جیسے احمد نے خط لکھا، یا کہہ رہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، یا میں کل گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور منفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ ہونا پایا جائے. جیسے آج میں پڑھنے نہیں جاؤں گا، تو پڑھنے نہ جانے کے بارے میں اس جملے کے اندر پتہ ہوا، تو یہ منفی جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. سوالیہ جملہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے. جیسے کیا یہ تمہارا قلم ہے، کیا یہ تمہارا قلم ہے، تم کب آئے، تم کون ہو. یہ اس سوالیہ جملہ میں اس کے اندر سوال کیا جاتا ہے. دوستو اگر یہ میرا سبق پڑھانے کا انداز، میرا سبق اگر آپ کو اچھا لگا، میرا انداز اچھا لگا، تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کریے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.